Pranam are the lotus feet of the Divine Mother. Karunamai Ma, Param Prabhu Sri Aurobindo, Sotosanmania Triveniopa, ଆଉ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ମାତୃ ସନ୍ତାନ। ଯୋଉ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ରଖା ହେଇଛି ଏକ ନିରବ ମନ ହେଉଛି ଯଥାର୍ଥ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରକାଶ ନିମିତ୍ତ ଏକ ମୁକ୍ତ କ୍ଷେତ୍ର। ଏଇଟା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ମା ବହିରେ ଏ କଥାଟି ଲେଖା ଅଛି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଅଛି। ଆମେ ମଣିଷ ମନ ପ୍ରଧାନୀ ଜୀବ। ମନଟେ ପାଇଛୁ ବୋଲି ଆମେ କଣ ନା କଣ ସବୁ କହି ପକଉଛୁ, ବିଚାର କରି ପକଉଛୁ, ଅନ୍ୟକୁ ବିଚାର କରିଦଉଛୁ। ମନରେ ବାଚାଳତା, ଧର କଣ କିଛି କାହାର ଗୋଟେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆସିଲା, ତାକୁ ଅନ୍ୟ ଆଗରେ ନ କହିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଆଉ ସ୍ଥିର ହେଇକି ବସି ପାରୁନି। ଜାଣିଛ ମତେ ମା ଏମିତି କହିଲେ, ଆରେ ସେ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ କୃପାଟା ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ତେଣୁ ତାକୁ ମା କଣ ଗୋଟେ ଝଲକ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ସେ ଅନ୍ୟ ଆଗରେ ନ ପ୍ରକାଶ ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚୁପ ହେଇକି ରହିପାରୁନି। ଏଇଟା କୁହାଯାଏ ବାଚାଳତା। ଆଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଇ ବାଚାଳତା ପ୍ରତି ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ପଡିବ। ମନୁଷ୍ୟ ଭାଷା ପ୍ରକାଶ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଜାଣିଛି ବୋଲି ବା ସାମର୍ଥ୍ୟ ରଖିଛି ବୋଲି ସେ ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଳଙ୍କାର ଦେଇ ତାକୁ ସେ ସଜେଇ ଶବ୍ଦ ବିନ୍ୟାସ କରି ନୂଆ ନୂଆ ଶବ୍ଦ ଯୋଡ଼ି ତା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଳଙ୍କାର ସବୁ ଯୋଡ଼ି ତାକୁ ବଖାଣି ଚାଲିଛି। ମାନେ ଯୋଉଟା ଟୁ ଦି ପଏଣ୍ଟ ହବା କଥା ବିରାଟ ରୂପରେ ସେ ହଉଛି। ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖିବା ଦରକାର, ଆମ ଯଦି ଛୋଟିଆ କଥାଟି ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଲାଇଫରୁ ଅନୁଭବ କରିବା, ଆମ ପରିବାର ଭିତରେ, ପରିବାର ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ସଦସ୍ୟ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବା ଆମ ପରିବାର ପଡ଼ିଶା ଘର ପରିବାର, ତା ପଡ଼ିଶା ପରିବାର, ଏମିତି ଆମ ପରିବାର ଭିତରେ, ଇଭନ୍ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଗୋଟେ ମତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହୁଏ। ଏଇ ଯୋଉ ମତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହବାର କାରଣ କଣ? ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେହେତୁ ମନଟା ପାଇଛୁ, ଚିନ୍ତା କରୁ ମୁଁ ଯାହା ଜାଣିଛି ଠିକ, ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ଠିକ, ମୁଁ ଯାହା କରୁଛି ଠିକ, ସେଇଟା ଜାହିର କରି ବସିବା। ଏଇଟା ହେଲା ମନର ସ୍ୱାଭାବିକ କ୍ରିୟାଧାରା। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ମନଟି ପାଇଛୁ, ଏ ମନଟି ହେଉଛି ଏଭଳି ଏକ ଯନ୍ତ୍ର ଯିଏକି ଆମ ଭିତରେ କଣ ବୋଧ କରାଏ, ମୁଁ ଯାହା ଜାଣିଛି ଠିକ, ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ଠିକ, ମୁଁ ଯାହା କରୁଛି ବି ଠିକ, ଅନ୍ୟମାନେ ଭୁଲ। ତେଣୁ ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ମତାମତକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେ ଭାବେ ସେ ନିଜେ ହିଁ ଠିକ। ତେଣୁ ମନ ସ୍ତରରେ ଆମେ ଯେହେତୁ ଆଉ ଜଣକୁ ଯଦି କୁହାଯିବ, ସେ ମନ ସ୍ତରରେ ବିଚାର କଲା, ହଁ ଏଇ କଥାଟା ଠିକ, ସେଇଟା ଭୁଲ। ଆମେ ଯୋଉ ହଠାତ୍ ଯୋଉ ଜଜ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ, କୋଉ ସ୍ତରରେ? ମନ ସ୍ତରରେ। ନା ଆମର ଗୋଟେ କମ୍ପାସନ ବୋଲି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ମା ଲେଖିଛନ୍ତି, କମ୍ପାସନ, ସହାନୁଭୂତିଶୀଳ, ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଭାବ ଆମର ରହିବା ଦରକାର, ସହାନୁଭୂତିଶୀଳ ଭାବ ରହିବା ଦରକାର। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ଭୁଲ କହିବାକୁ ଯାଉଛି, ମୁଁ ତା ସ୍ଥାନ ନିଜକୁ ରଖିବି। ମୋ ପ୍ରତି ଯଦି ସେଇ ପ୍ରକାର ହୁଏ, ତାହେଲେ କଣ ହୁଅନ୍ତା, କେମିତି ଲାଗନ୍ତା? ଯଦି ସେ ଫିଲିଙ୍ଗସଟା ଆଣିପାରିଲା, ତାହେଲେ ମୋର ଏମିତି ଅନ୍ୟ କାହାକୁ କହିବାର ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ କଥା ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର, ଆମେ ଯୋଉ ଶବ୍ଦକୁ ସବୁ ଛାଡୁଛୁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ, ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ପୁରା ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ, ସେ ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଘୁରିଲା, ଘୁରି ଘୁରି ଦିନେ ଆମ ପାଖକୁ ସେ ପୁଣି ଫେରିବ। ଏଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି, ମୁଁ ଯଦି ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ଆଘାତ କରିବି, ସେ ଆଘାତ ମୁଁ ନିଜେ ପାଇବି। ମୁଁ ଯଦି ଅନ୍ୟକୁ ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବି, ତାହେଲେ ମତେ ନିଶ୍ଚିତ ସମସ୍ତେ ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାର ଦେବେ। ମୁଁ ଯଦି ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ଅପମାନିତ କରିବି, ସେ ଅପମାନଟା ମୋ ପାଖକୁ ପୁଣି ଫେରିବ। ମଣିଷର ଧାରଣା କଣ? ମତେ କହୁଥିଲା ନା, ହଁ ଠିକ ଅଛି। ସେ ଆଗ ନୀରବ ରହିଥିବ, ତାପରେ ଏକାଥରେ ବ୍ଲାଷ୍ଟ କରିବ। ଏଇଟାକୁ ନୀରବତା କୁହାଯାଏନି। ଭିତରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏମିତି ହେଇକା ସେ ଯୋଉ ଚାପିକି ରଖିଛି, ବାହାରୁ ଦେଖାଯାଉଛି ସେ ବୋଧେ ନୀରବ ସହିଯାଉଛି, କିଛି କହୁନି, ତାପରେ ଦିନ ହଠାତ୍ ବ୍ଲାଷ୍ଟ କରୁଛି। ଏ ଯୋଉ ହଠାତ୍ ବ୍ଲାଷ୍ଟ କରୁଛି ଭୟଙ୍କର ହେଇଯାଉଛି, ଏଇଟାକୁ ନୀରବତା ବୋଲି କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ନୀରବତା କୋଉଟା? ନାଇଁ, ବାହାରର ପ୍ରଭାବ ଦ୍ୱାରା ଆମେ
आक्रांत अनुभव करि पार नथुवा भितरे प्रतिक्रिया को प्रकाश करि पार नथुवा अन्य प्रभाव बाह्य शक्तिर प्रभाव को आमे आम भितर क्रियाशील को सुजोग दौ नथुवा केवल गोटे कथारे आम हृदयस्थ भगवान को कथा को सुनिया पई कान डेरिक रहिबा अन्य जुआड़े जेते हेताओ जेते प्रभाव जेते डीजे बाजू थाओ कि भीतर अंतरात्मार प्रेरणा को शुणा कान डेरिया जमी अवस्था से अवस्था जमी मुझे सब गोटे टैप रु मो बोतल भितर पानी भरबी अच्छा मु टैप को अनैबी ना ना निरीक्षण कर चाहिए ना ना बोतल मुह सहित टैप रु पड़ुवा पानी जब एका सागर बोतल भीतर पशिव मुझे याड साइड अनईदेली हाथटा हलीज पानी तार बाहर बाहर पड़ो बोतल पूर्ण थो पुणी जो अनै दौची पुणी बोतल मुह सहित पानी ठीक रोचे ये जमीती गोटे स्थिर अवस्था एकाग्र अवस्था आम मन भीतर ठीक से अवस्था दरकार मु गोटे कॉइन टे गोटे हांडी भीतर पकईदेवी हांडी पानी अच्छे मु पकईदेवी गोटे बाल्टी भीतर कॉइन गोटे पकईदेवी तार पानी टाक मु हलईदेवी से कॉइन टा जदि स्थिर थिला बेले भल देखा जाउथिला बर्तमान मु हलईदेली केमि देखा जिवो आउ कॉइन टार रूप ठीक देखा जिवो बंका टका आगे देखा जाई पारे किंतु बंका टका अस्पष्ट आसीबो स्पष्ट आसीबो किंतु पानी स्थिर थिला बेले कॉइन टा जदि देखुची पूरा स्पष्ट देखा जाउची ताले जो आंदोलन टा जो भीतर तैयारी होची तार कारण कौन आम भीतर कहीं केते आंदोलन सृष्टि होची कारण आम भीतर कोठी ना कोठी कामना रही आसक्ति रही वासना रही आम जो कामना वासना आसक्ति भितर मुक्त है ना तेणु भितर स्थिरता प्रकाश करि पारु ना नीरव मन श्रीरंकर जो वाक्य एक नीरव मन होची यथार्थ ज्ञान प्रकाश निमित्त एक मुक्त क्षेत्र पुणी साधना पे आउ गोटे बड़ गुरुत्वपूर्ण कथाटी कहिछन क्वाइटिट्यूड ऑफ द माइंड इज एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर साधना क्वाइटिट्यूड ऑफ द माइंड इज एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर साधना मनर नीरवता एकांत अपरिहार्य साधना पाई तेणु साधना पाई मनर नीरवता एकांत अपरिहार्य तेणु आमे जदि साधना जीवन बंचा भितर संकल्प नहींचु ताले ए जो अविचल अवस्था भितर विचलित नुहे आध्यात्मिकतार प्रथम सोपान होची सकल परिस्थिति स्थिर शांत अविचल रहिबा कौनसी प्रकार भय भीत त्रस्त होवार अवस्था मुक्त रहिबा उत्तेजनारू मुक्त रहिबा भयरू उत्तेजनारू मुक्त स्थिर शांति समता अवस्था बजाय रखिबा सकल परिस्थिति भितर एपरिकी नेगेटिव आम घटिले भी आमे देखुचु एटा नेगेटिव तथापि नीरव रहा पड़ो क्या नीरवता हूँ एकमात्र अमोघ अस्त्र नीरवता द्वारा से अन्य जनक भितर को देखिपर तार निडीटा कौन अच्छी जापर से निडीटा को फुलफिल करने नीरवता द्वारा से जो शक्ति हासिल करी से शक्ति साहाय्य कर नीरवता द्वारा जने शक्ति लाभ कर नीरवतार केते उपकार अच्छे अनुभव करिया नीरवता द्वारा जने अन्य जन को सहायता कर नीरवता द्वारा शक्ति लाभ कर विशेषकर आम जो रूपांतर चाहूँ रूपांतर पर शक्ति दरकार से शक्तिटा नीरवता भितर ही आसो तो नीरवता भितर जेहेतु शक्ति आसो ये नीरवता आम भर आसूना तार कारण केवल दिव्य प्रभाव प्रति एकाग्र होता बाह्य प्रभाव को आम भितर क्रियाशील को सुजोग दौन शांत अवस्था भितर थिबो समता अर्थात जय पराजय हार जीत मान अपमान ये सब भितर मध्य स्थिर सपोज मते जने अपमान कथा कहला मु कौन करुच्ची ना ताकू से समान अपमान कथा कही तार बदला नौ सी तो जमी मानसिक स्तर दुर्बल मु तो से दुर्बल मु नुआ ताले कौन हेली तेना अपमान में दौची माने मो भितरटा को सेमिति एक अवस्था रे तैयारी करी जेमिति से मो भितर आंदोलन तैयारी करी भितर प्रवेश करबनी भितर ना कि बाहर नहीं
ତା କଥା ତାର ବାହାରେ ବାହାରେ ପଳେଇଯିବ। ସପୋଜ ଜଣେ ଭିକାରୀ ଆସି ଭିକ ମାଗୁଛି, ଆମେ ଭିକଟା ଦେଲେ, ଯଦି ସେ ଭିକାରୀ ଯଦି ସେ ଭିକଟା ନ ନେଲା, ଆମେ କଣ ହେଠି ପକେଇ ଦେଇ ପଳେଇ ଆସିବା ନା ଘରକୁ ନେଇ ଆସିବା? ଆମେ ଚାଉଳ ମୁଠେ ଗୋଟେ ଡାଲାରେ ନେଇଛେ କି ଗୋଟେ ବେଲାରେ ନେଇଛେ କି ଗିନାରେ ନେଇଛେ, ତାକୁ ନେଇକି ତା ବେଗରେ ଦବା, ସିଏ ଦେଖିଲା କଣ ଏତିକି ଟିକେ ଆଣିଛି ମୁଁ ନେବିନି, ତାର ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଭାବୁ, ସେ ନେଲା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ନ ନେଲା, ତାର ସେଇ ଯୋଉ ଭିକଟା ଆମେ ନେଇଥିଲେ ଦବା ପାଇଁ କଣ ହଉଥିବ, ନିଜେ ଫେରେଇକି ଆଣିବା ନା ନା ସେଇଠି ପକେଇ ଦେଇ ପଳେଇ ଆସିବା? ତା ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ମାନେ ସେ ନ ନେଲା ପଡିଥାଉ, ଆମେ ତ ପକେଇ ଦେଇ ପଳେଇ ଆସୁନୁ, ଫେରେଇ ଆଣୁଛୁ ଘରକୁ। ଠିକ ସେଇଭଳି ମତେ ସେ ଅପମାନ କରି କଥା କହୁଛି, ମୁଁ ତାକୁ ନ ନେବି କଣ ହବ? ତା ପାଖକୁ ଫେରିବ ନା ନାହିଁ? ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା ଭଲ ଟେକ୍ନିକ। हाँ, तू मत कहे तो ईट का जवाब पत्थर में देना होगा। तेना ईट का जवाब पत्थर में देना होगा, तेणु मु कौन करुच्ची, इटार जवाब पत्थर देवी। ता भलिया तो मु भी दुर्बल, ता भलिया मु भी तो अज्ञानी, आम समान भाव में अज्ञानी हो गलु, ताले ज्ञान कहार परिप्रकाश है? तेणु नीरवता हूँ भितर जन नीरव रही पारुची साधना जोटा उद्दिष्ट, प्रकृति ज्ञान मनुष्य को नीरव कराए। ज्ञान मनुष्य को नीरव करे। जो गचर जिते फल धर से नई आसो, जो गचर जिते फल धरी से गचर नई आस, फल सरीगला पुणी सीधा हो। तेणु जो फल धरी बोली से नई आई, ज्ञानी व्यक्ति मैंने नमनीय होता, क्या नमनीयता ढाल ज्ञान परिचय। आ टिके कथार जो उत्तेजित हुई, क्रोध प्रकाश करती, सेटा हूँ कौन, सेटा हूँ दुर्बलतार चिन्ह। नीरव रहा, शांत रहा, शक्तिशाली प्रमाण दवा, यहाँ ठीक ना दुर्बल हवा, चिचिड़ी क्रोध प्रकाश करी भितर आम समान स्थिति बजै पारिबा नहीं, तारी भाया भी मु भी दुर्बल हो गली, ये अवस्था ठीक। तेणु चिंता करू, तेणु मुझे नीरव रही पारुची, शांत रही पारुची, मो सबलतार बा शक्तिशाली परिचय मुझे दूसरी। तेणु शांत अवस्था, नीरव अवस्था आम शक्तिशाली बोली प्रमाणित कर सूचक। तेणु जदि यही कथा चिंता कर, शांत रहिबो, नीरव रहिबो। जे जेते दुर्बल से टिके कथार हठात उत्तेजित हुए, विशेषकर मानसिक क्षेत्र में एवं प्राणिक क्षेत्र में जे जेते दुर्बल। तेणु ये मानसिक शक्ति को आम हराऊँ बोली दुर्बल हो। प्रत्येक को मनटा दि जाइए, मन को कौन दिखाई, कौन ये चबरचर हो बोली 5 जन बसदे गुली खटी मारी गसिपिंग करी टाइम पास करिए बोली, से तो कहले गसिपिंग इज एन ऑब्स्टैकल इन साधना। ये जो गुली खटी मारचु, गपसप कर 5 जन बसीगले, या ता ना चुगली करुचु, परचर्चा करुचु। तेणु ये जो घटना घटुची ता द्वारा कौन हो, आम निजर शक्ति को हराऊँ। एक द्वितीय कथा है, जो अन्य जनक विषय आम जो समालोचना कलु, आमर कथा गुड़ाक सत्य नाक उपर गोटे मुथा मारला भाया लगुच। जैसे भितर न नौची ताले कौन हम, भितर ना कि बाहर कोई प्रतिक्रिया से प्रकाश करनी, शेष कौन हम, जे भितर नुहे कि बाहर ने ग्रहण करूनी, से शक्ति परिणत हम। जो शक्ति पाखे अपमान को अपमान दे सुझेवार शक्ति ठारू अधिक बलशाली। कोटा दरकार कहतु, आम अपमान को अपमान दे सुझेवा ये शक्ति ठीक ना नीरव रही शांत रही सबल बा शक्तिशाली प्रमाण दवा यहाँ ठीक? माने जो माने शक्तिशाली से माने बालांस पेले दुर्बल माने भूसी पड़े। द्रुत गति महाविपत्ति कहते गाड़ी मान सब लेखा हो, जेते द्रुत बेगर जीव ताप विपद से बड़। तेणु ये जो कथा सब आम जिते द्रुत बेगर जो कहीदु या ता विरुद्ध रे समालोचना करदे, सेटा पुणी कौन हो आम भी सेमती मुझे जन को अपमान कर, से अपमान पुणी मत आउ जन किए कर, मुझे जन को अपमान कर मत किए अपमान कर, से आउ जन जो अपमान मत कला मत केमी लगुच, मुझे अपमान कर तो सेमती लगी यही फिलिंगस आमर ना। अपमानजनक कथा कहु कहीं आध्यात्मिक जीवन में यहाँ आदौ सूचक नुहे। तेणु नीरवता आ भद्रतार सहित
କଥା कहले ସେଇଟା ହେଉଛି आध्यात्मतार सूचक। तेणु आम शक्ति हासिल करवा, जो शक्ति को हासिल कर रूपांतर सेटा नीरवता द्वारा संभव। तो ये नीरव मन हो पारनी कहीं कहली केते कामना वासना आसक्ति आम भीतर रही, आम तो चिन्ह पार्थुआ जानी पार्थुआ। तापरे ये समस्त कामना वासना आसक्ति भीतर मुक्त हर बाट बाहर करथुआ। केमिति बाहर करिया, ये तो सहज कथा नुहे, साधनार मंज कथा ये। तेणु मोर जहाँ दरकार माँ देवे, मु निजे इच्छा किसी करी, मो अल्प सादा सीधा भाव सरल भाव जीवन बंची। वास्तव में जोग साधना खूब कम आवश्यकता थाए, कि मनुष्य साधना जीवन भीतर को आहरी केते कथा कह ना, मोर घरटे ना माँ का नाम जप कर पानी। अरे जन चल चलिका जपी पार ना ना, खाला बेले जपी पार ना ना, कम कर जपी पार ना। जप करने कौन घरटे दरकार, मु घरे बसबी जपी नाई। भगवान सहित संपर्कित सब समय दरकार, प्रभाव द्वारा परिचालित सब समय दरकार। मु ना गोटे बढ़िया घर करी मार्बल फार्बल करी बड़ बड़ फोटो रखी, तापर मो ध्यान टा ठीक हम। केते वर्ष पार हेटा कला बेलू अनुमान करतु। जेबेठू जानली ये मो माँ, ये आद्याशक्ति दिव्य जननी, मुझे सबु समय स्मरण आने दरकार। से मुहूर्त में जो अवस्था थाए से मो कम आरंभ करी, साधना कार्यधारा मुझे आरंभ करी। मुझे ना मो घरटे दरकार, एसी रूम दरकार, खरा दिन रही होनी, एसी लगे ना ध्यान हम नहीं। ये तो विलास प्रिय जीवन कथा है। तेना मनीष तार आवश्यकता कामना को पूरण करने से तार आवश्यकता गुड़ा बढ़ई से अनुसार टंका रोजगार करने समय से विनियोग कर केवल ता कामना वासना को चरितार्थ करने। तेना जदि से कामना वासना को जय न करें भितर स्थिरता आसीपर ना। जड़े आगे चिंता करू मु कामना को पूरण कले अधिक आनंदित हेबी ना कामना उपर विजय हासिल कले अधिक आनंदित हेबी। माँ गोटे बाणी देले, टू कनक्यूर ए डिजायर ब्रिंग्स मोर जॉय दैन टू सैटिस्फाई इट। पुणी एक कथा भी कहले, व्हेन यू हैव ए डिजायर यू आर गवर्नड बाय द थिंग यू डिजायर, इट टेक्स पॉजिटिव ऑफ योर माइंड एंड लाइफ, देन यू बिकम ए स्लेव। ये दीटा बाणी टी भल के तर्जमा करिया। माँ कहले प्रथम कथा रे, टू कनक्यूर ए डिजायर ब्रिंग्स मोर जॉय दैन टू सैटिस्फाई इट। गोटे कामना को चरितार्थ करिया अपेक्षा ता ऊपर विजय हासिल करिवारे अधिक आनंद मिले। तो कामना को चरितार्थ न करी कामना केमती सृष्टि हब नहीं, मोर कामना तैयारी हब नहीं। कामना कोटा आम कामना को केमी सहज चिन्ह मत तार गोटे सहजिया बाट कौटा कामना जोटा न मिले दुख हुए, मन दुख हुए, से कामना। मुंदर परीक्षा देछि, नंबर आशा रखी फर्स्ट क्लास पाइबी, 90% मार्क रखी है, 70% आसला कि 75 कि 80% आसला। मन दुख हो गला। मन दुख है कारण कौन ना, मोर कामना थिला से मिलला नहीं। तेणु न मिले जदि मन दुख हो, इच्छा करते मिलला नहीं, मन दुख है जान कामना। तेणु जहाँ आसिले दुख ना कि सुख ना, यही समता अवस्था जी रही पार्टी जान से कामना को जय कर। तेणु कामना को जय करने कौन उपाय, मिले खुशी न मिले खुशी, जहाँ मोर दरकार तो माँ देवे। माँ के पाखे निवेदित हो गला जहाँ दरकार मत माँ देवे। तो मोर घर दरकार कि नहीं, मोर गाड़ी दरकार कि नहीं, मोर आउ कौन दरकार, टका पैसा दरकार क्या कौन, माँ को जड़े देले माँ ताप जहाँ दरकार से देवे। तेज माँ को भरोसा कर दे छाड़ दे निज जीवन को, सी सेपारेट कि नहीं तार कामना कौटू आसो। तेज आम निजर किसी आवश्यक बोले अनुभव कर माने माँ तो चाहूना आवश्यक कि ना, माँ जान ठीक आम जापरनु कौच आम आवश्यकता बोली, अर्थ आम माँ को दूरे जाइचु। तेणु आम कह मोर यहाँ दरकार से मोर पुणी गोटे आसगला अलग, मोर घर दरकार, मोर चाकरी दरकार, मोर गाड़ी दरकार, मोर पदवी दरकार, मोर क्षमता दरकार, मोर पैसा न छुआ पिला के पाठशाला पढ़े जहाँ बाह्य जीवन दरकार। लजिक पुणी देखु बाह्य जीवन अर्थर आवश्यक अच्छी ना, निश्चित अच्छी, किंतु से अर्थर आवश्यकता अच्छी। यही आड़ आम दिन तमाम से अर्थ विनियोग कर जीवन को, भगवान केते समय दौर। तेणु आम कामना केमती मुक्त हो। तेणु जोग साधना विशेष किसी आवश्यकता न थाए, केवल आम एक कामनाशक्त जीवन बंचुचु बोली आमर बहुत आवश्यकता थाए।
एवं ता पूरण करिया पे दिन राति पूरा मेहनत कर पकउछु जा फल रे हमर आ समय मिलु नै फुल बिजी पार्टिसिपेट जीवा चल एना कोन टाइम अछि मु त व्यस्त अछि मु ए जगह रे अछि से जगह रे अछि आ जाई पहुंची रो ए भली केते केते प्लीज सब आमे नउचु हला तेणु कहीं ना हम आवश्यकता पूर्ण करने टंकार आवश्यकता अच्छी तो टंका रोजगार करने समय दौचु तेणु कामना को पूरण करने आम फुल दम लगी पड़चु हेले भगवान को आविष्कार करने केते लगी एटा यदि जन चिंता कर तार समयटा क्या बेसी दब भगवान का आविष्कार बेसी समय दब ना कामना को चरितार्थ करने कामना गोटे कथा मन रखा जदि गोटे कामना पूरण हो जाऊँगी ताले से कामना को चरितार्थ पर आउ गोटे कामना से तैयारी करियो एटा लिखा है माने ह्यूमन वांट्स चैप्टर रे इकोनॉमिक्स रे लिखा है हला जे ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड इफ वन वांट इज सैटिस्फाइड अनदर क्रॉप्स ऑफ इन इट्स प्लेस हां त ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड त को इच्छा को हम पूर्ण करिया त कामना को पूर्ण करिया निसार चलले आमे केबे नीरव रही परियानी भितरे सबल अस्थिर एटा हलानी सेटा हलानी एटा तंदा सेटा तंदा यार एटा दरकार तार सेटा दरकार समस्त कथा बुझला को तकलीफ हो जाउची तेणु यार कहार कौन दरकार सब बुझा बुझी कला बेलू आम से चिंतार बेसी रहिलु अरे माँ पर छाड़देले माँ सुरुखुरे बतेदेवे आम भितर प्रेरणा देवे ना यहाँ ताप करिया दरकार भितर आसला एटा कर बोली ताप कर आम मनरे चिंता करुले आ भितर प्रेरणा पाई करवा ये दुटा भितर फरक है जोटा मनरू करथिबा सेटा अस्थायी फल दब जोटा भितर प्रेरणा पाई काम करदिया स्थायी फल दब तेणु सबकि को से बढ़िया कि भल दृष्टिकोण देखी पार्थ्यो भागवत उद्देश्य देखी पार्थ्यो जदि जन अंतर प्रेरणा अनुसार चले ये अंतर प्रेरणा को शुणी पारिया मन नीरवता एकांत आवश्यक मन नीरव रहे अंतर माँ कौन प्रेरणा दौर कि काम कर जानी तेना भितर यदि नीरव अच्छी केत माँ गोटे ना यहाँ कर भितर कहती अति क्षीण स्वर जमी गोटे कई जन कहीदे तुम यहाँ कर जमी धर वर्षा दिन हो छताटा नवा भावुं छताटा नहीं जा कि पुणी कम भितर एमती व्यस्त छताटा भूलीगले बाट वर्षा है मु भावुली छताटा आनी बोली तेरिका भूलीगली पुणी छाड़ दे पलि आईली है कहीं अनेक प्रकार कामनार भाइब्रेशन से कौन कला ना से भावना को दूरे गला सेमती जो कामना वासनार भाइब्रेशन आसक्तिर जो भाइब्रेशन से कौन करमर यथार्थ भावनार सामना को पड़े तेणु सी को आढ़ुआ लुचिकी रही जाऊँगी तो यथार्थ भावना जो भागवत उद्देश्य दृष्टि आम जो चिंताधारा रहा कथा से रही पार ना तेणु गोटे कथा मन रखा माँ जहाँ दौन से साटिस्फाइड हवा यू शुड बी साटिस्फाइड विथ व्हाट यू हैव बट नेवर बी साटिस्फाइड विथ व्हाट यू आर मु बाणीटी आउ थर कहूँ यू शुड बी साटिस्फाइड विथ व्हाट यू हैव तमर जहाँ अच्छी तमे से संतुष्ट हुआ बट नेवर बी साटिस्फाइड विथ व्हाट यू आर कि तमे जहाँ से आदौ संतुष्ट हुआ ना तेणु मोर जहाँ अच्छी भगवान जहाँ दे खुशी रहा जी खुशी रही शिखी अल्परे से जेकोसी परिवेश जेकोसी अवस्था भितर निज सेटिंग करना जी सिंपली बंची शिखी ना आउ कड़ू गले मोर यहाँ दरकार से दरकार एटा नहीं सेटा नहीं केमती बची कौन करी केमती खाइबी केमती खाई हम नहीं ये घर तो रही हम नहीं एठी रही छाड़ पलैवा ता भितर स्थिरता आसब नहीं मन कौटी नीरव तेणु ये जो डिजायर्स आमर अच्छी आर्ट ऑफ लिविंग आमर जो बंचार जो कलाटी अच्छी जो प्रकार बंचीचु ये बंचा कला को बदलेवा भगवान को पाई बंचीवा सरल भाव में बंचीवा मिनिमम भितर आम बंची शिखा जी आवश्यक से कहवा आवश्यक अधिक कथा कहवानी केवल सत कथा कही शिखा के मिथ्या को प्रकाश करवानी एमती केते गोटे डिसिप्लिन को आ मन को नीरव करने आम जीवन में ग्रहण करा पड़ो जब भितर माँ को पाखे निजको दे दौचे जे माँ तू मत तैयारी कर मो मन प्रकार आमती नीरव रही गोटे व्याकुल भाव प्रार्थना को माँ मत तुम नीरव कर दियो शांत कर दियो माँ मत तुम नीरव कर दियो शांत कर ओ पीस कम एंड मैनिफेस्ट ओ साइलेंस कम एंड मैनिफेस्ट तेणु नीरव और शांति को आम आवाहन करेवा
ଯେତେବେଳେ ନିରବ ଆଉ ଶାନ୍ତିକୁ ଆମେ ଆବାହନ କରି ଆଣିବା, ସେ ନିରବ ଶାନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ସେ ଅଟୋମେଟିକ ଆମ ଭିତରେ ନିରବ ଶାନ୍ତ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବେ। ଶ୍ରୀରନ୍ଦ ଗୋଟେ ବାଣୀ କହିଛନ୍ତି, ରିମେମ୍ବର ଦ ମଦର, ଦୋ ଫିଜିକାଲି ଫାର ଫ୍ରମ ହର, try to fill her with you and act according to what your inner being tells you. Then you will be best able to feel her presence and mine. A zone of quietude and peace will accompany you everywhere. ମୁଁ ବାଣୀ ଆଉ ଥରେ କହୁଛି, ଇ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ବାଣୀ। ରିମେମ୍ବର ଦ ମଦର୍ସ, ମାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କର। ରିମେମ୍ବର ଦ ମଦର, ଦୋ ଫିଜିକାଲି ଫାର ଫ୍ରମ ହର, ଯଦିଓ ସ୍ଥୂଳତଃ ଆମେ ଏ ମାଙ୍କଠୁ ବହୁତ ଦୂରରେ, ଟ୍ରାଏ ଟୁ ଫିଲ୍ ହର ୱିଥ ୟୁ। ଆମେ ଏଇ ପ୍ରକାର, ଏଇଟା ହଉଛି ଆର୍ଟ ଅଫ ଲିଭିଂ। ଆମେ ମାଙ୍କ ସହିତ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଅନୁଭବ କରିବା। ମା, ମୁଁ ଯୋଉଠି ଅଛି ମା ସେଇଠି ଅଛନ୍ତି, ଏଇ ଷ୍ଟାଇଲରେ ବଞ୍ଚିବା। ଦୋ ଫିଜିକାଲି ଫାର ଫ୍ରମ ହର, ଟ୍ରାଏ ଟୁ ଫିଲ୍ ହର ୱିଥ ୟୁ। ଅନୁଭବ କରିବା ସତେ ଯେମିତି ମା ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ମା ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଏଇ ଟେକ୍ନିକରେ ବଞ୍ଚି ଶିଖିବା। ସବୁ ସମୟରେ ମା ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ମା ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋର ଆଉ ଚିନ୍ତା କଣ, ମୋର ଆଉ ମାଗିବା କଣ ଦରକାର? ମା ତ ମୋ ପାଖେ ପାଖେ ରହିଛି, ମୋର ଯାହା ଦରକାର ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ସେ ଦେବେ। ମୁଁ ତାଙ୍କର, ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ତାଙ୍କର। ମୁଁ ସିନା ତାଙ୍କର ନଇକି ଅଲଗା କାହାର ହେଲେ ମୋର କିଛି ହବ କି? ନିଜେ ମୁଁ ଅଲଗା ହେଇଗଲେ ମୋର ଗୋଟେ ଆବଶ୍ୟକତା ହବ? ମୁଁ ତ ନିଜେ ତାଙ୍କର ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ସିନା ଅଲଗା ହେଇଥିଲେ ମୁଁ ଅଲଗା ହେଇକି ମୋର ହେଇକି ରହିଥାନ୍ତି। ମୁଁ ତ ମାଙ୍କର ହେଇସାରିଛି, ପୁଣି ମୋର ଆବଶ୍ୟକତା କୋଉଟା? ଯୋଉଟା ମାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଟା ମୋର ଆବଶ୍ୟକତା। ଏଇ ଆଟିଚ୍ୟୁଡରେ ବଞ୍ଚି ଶିଖିବା। ତାପରେ ଦୋ ଫିଜିକାଲି ଫାର ଫ୍ରମ, ଟ୍ରାଏ ଟୁ ଫିଲ୍ ହର ୱିଥ ୟୁ and act according to what your inner being tells you. ତମ ଅନ୍ତର ସତ୍ତା କଣ କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ଅନୁସାରେ କାମ କରି ଚାଲ। ଆମ ଅନ୍ତର ସତ୍ତା ଯାହା କହୁଛନ୍ତି, ବାହାରର ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର କଣ କଲେ ନୁହଁ, ଭିତରେ ଗଭୀର ଗଭୀର ଭାବରେ ମାଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁଥିବା, ଏମିତି ମାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କଟା ତିଆରି କରିବା। ମାଙ୍କ ଫଟୋକୁ ଦେଖୁଥିବା 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 ଯେମିତି ମା ମୋ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ମତେ ପରିଚାଳିତ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଦି ହୃଦୟ ଭିତରେ ସେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କରି କଥା ଅନୁସାରେ ଚାଲିବି, ତାହେଲେ କଣ ହବ? ଦେନ୍ ୟୁ ୱିଲ୍ ବି ବେଷ୍ଟ ଏବୁଲ ଟୁ ଫିଲ୍ ହର ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ମାଇଣ୍ଡ। ତେବେ ଯାଇ ତମେ ସେତିକି ବେଳେ ସର୍ବୋତ୍ତ ଭାବେ ସମର୍ଥ ହେଇପାରିବ ମାଙ୍କର ଏବଂ ମୋର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଆଉ ଯୋଉ ବଡ କଥା, ମାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଯଦି ଅନୁଭବ କରିପାରିଲେ, ଏ ଜୋନ୍ ଅଫ କ୍ୱାଇଟିଚ୍ୟୁଡ ଆଣ୍ଡ ପିସ୍, ନିଶ୍ଚଳତା ଏବଂ ଶାନ୍ତିର ଗୋଟେ ଜୋନରୁ ଶାନ୍ତି ଓ ନିଶ୍ଚଳତା ଅବତରି ଆସିବ। କଣ କରିବ? ଆଣ୍ଡ ଆକମ୍ପାନି ୟୁ ଏଭ୍ରିୱେୟାର, ସବୁ ଜାଗାରେ ସେ ଆମକୁ ସାଥି ଦବ। ଏଇ ଯୋଉ କ୍ୱାଇଟିଚ୍ୟୁଡ କଥା କୁହାହଉଛି, କ୍ୱାଇଟ ମାଇଣ୍ଡ ଗୋଟେ କୁହାହଉଛି, ନିରବ ମନ କୁହାହଉଛି, ଏଇଟା ସେତିକି ବେଳେ ସେ ପିସ୍ ଆଉ କ୍ୱାଇଟିଚ୍ୟୁଡ, ସେ ନିଶ୍ଚଳତା ଏବଂ ଶାନ୍ତି ଅବତରି ଆସିବ, ଆମ ସାଥେ ସାଥେ ଚାଲିବ। ସେ ଆମର ସାଥୀ ଭଳିଆ, ଆମେ ଯୁଆଡେ ଯାଉଥିବା ଶାନ୍ତି ନିଶ୍ଚଳତା, ଶାନ୍ତି ନିଶ୍ଚଳତା। ବାହାର ଯେତେ ଯିଏ ଯାହା ପ୍ରକାର ହଉଥାଉ, ସେ ତ ଭିତରେ ମାଙ୍କୁ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛି। ଆଉ ବାହାରେ କଳିଗଜା ଲାଗିଲେଣି କି ଆଉ କଣ ଲାଗି, ତାର ଚିନ୍ତା ସେ ଜାଣି ବି ପାରୁନି। ଭିତରେ ମାଙ୍କ କଥାକୁ ଶୁଣୁଛି, ମାଙ୍କୁ ଚିନ୍ତାରେ ଆଣିଛି, ମାଙ୍କୁ ଭିତରେ ଦେଖୁଛି, ସେ ଅନୁସାରେ ଚାଲିଛି। ମା ଯାହା ବତଉଛନ୍ତି ଯୋଉ ପ୍ରକାର, ସେ ଅନୁସାରେ କରିଚାଲିଛନ୍ତି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବଞ୍ଚିବା ହଉଛି, ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରକୃତ ଆର୍ଟ ଅଫ ଲିଭିଂ। ବଞ୍ଚିବାର କଳା ହଉଛି ଏଇ ପ୍ରକାର। ତେଣୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚି ଶିଖି ନାହୁଁ, ଆମେ ଭିତରେ ନିରବ ଶାନ୍ତିକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ମାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିର ବଳୟ ଭିତରେ ରହିବାକୁ ପଡିବ। ଟୁ ଫିଲ୍ ଦ ମଦର ନିୟର ଆଣ୍ଡ ୱିଦିନ୍ ୟୁ, ଅର୍ଥାତ ନିଜ ଭିତରେ ଏବଂ ନିକଟରେ। ଏଇ ଯୋଉ ନିଜ ଭିତରେ, ନିଜ ନିକଟରେ, ସେ କଣ କହିଲେ? ଅଲୱେଜ ବିହେଭ୍ ଆଜ୍ ଇଫ୍ ଦ ମଦର ଇଜ ଲୁକିଂ ଆଟ୍ ୟୁ। ସର୍ବଦା ଏପରି ଆଚରଣ କର ଯେମିତି ମା ତମକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ବାସ୍ତବରେ ଇନଡିଡ୍ ସି ଇଜ ଅଲୱେଜ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ। ଆଉ ସତରେ ବି ସେ ସବୁବେଳେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ସତରେ ସେ ସବୁବେଳେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଭବ କରି ଶିଖିବା ଦରକାର। ସେ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଆମକୁ, ସେ ଚାହିଁଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କେମିତି ଚବରଚବର ହେବି। ତେଣୁ ମୁଁ ଯଦି ଜାଣୁଛି ଯେ ବେଶୀ
ଚବର ଚବର ହବା ଦ୍ୱାରା ବା ଅଯଥା କଥା କହିବା ଦ୍ୱାରା ମୋର ଏନର୍ଜି ନଷ୍ଟ ହଉଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଦୁର୍ବଳ ହଉଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଏନର୍ଜି କାହିଁ ନଷ୍ଟ କରି ଏନର୍ଜିକୁ ସାଇତିକି ରଖିବି, ସବଳ ହେବି। ତେଣୁ ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି କଥା କହିବି, ଆବଶ୍ୟକରୁ ଅଧିକ କଥା କହିବିନି ଏବଂ କେବଳ ସତ କଥା କହିବି। କଥା ନ କହିକି ଯଦି ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ବୁଝା ଭାବର ସହିତ ବୁଝେଇ ଦିଆ ହେଇପାରୁଛି ତାହେଲେ ବେଟର। ସେ ଟେକ୍ନିକଟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ହାସଲ କରିନୁ, ଧୀରେ ଧୀରେ ହେଇପାରିବ। ନ କହିକି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ଭାବକୁ ବୁଝି ହବ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆମ ଭାବନାକୁ ବୁଝିପାରିବ ଏବଂ କାମ କରିବ। ତେଣୁ କଥା କହିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ହବନି। ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଶ୍ରୀନନ୍ଦଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଭାଷାରେ କଣ କୁହାଯାଇଛି ଜାଣିଛନ୍ତି? ଚିନ୍ତାଶୀଳ ବାକ୍ୟଶୀଳ ପଶୁ, ଥିଙ୍କିଂ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପିକିଂ ଆନିମଲ। ମ୍ୟାନ୍ ଇଜ ଏ ଥିଙ୍କିଂ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପିକିଂ ଆନିମଲ। ଶ୍ରୀନନ୍ଦ ଏଇ କଥା କହିଛନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟ ହେଉଛି ଏକ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ବାକ୍ୟଶୀଳ ପଶୁ। ତା ଭିତରେ ପଶୁତ୍ୱ ଅଛି, ଚିନ୍ତା ବି କରି ଜାଣିଛି, ବାକ୍ୟ ବି ପ୍ରକାଶ କରି ଜାଣିଛି। ପଶୁତ୍ୱ ଯେହେତୁ ଅଛି ତେଣୁ ସେ ପଶୁରେ ଗଣତି। ଆମେ ଏଇ ପଶୁତ୍ୱକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଯଦି ମା ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ଆଜି ଯୋଉଟା କରିପାରୁନୁ କାଲିକି ଏଟା ନିଶ୍ଚିତ ସମ୍ଭବ ହବ। ଅସମ୍ଭବ କୋଉ କଥାଟା? କିଛି କଥା ଅସମ୍ଭବ ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ମାଙ୍କୁ ଆମେ ନିବିଡ଼ ଭାବରେ ଭଲ ପାଇବା। କେବଳ ମା ଭିତରେ ମାଙ୍କ ପ୍ରେରଣା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେବା, ମାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ବଳବତୀ କରିବା, ବାହାର ପ୍ରଭାବ ପ୍ରତି ଆଦୌ ଭ୍ରୂକ୍ଷେପ କରିବା ନାହିଁ, କର୍ଣ୍ଣପାତ କରିବା ନାହିଁ। କିଏ ମତେ ମାନେ ଅପମାନ କଲା, ଗାଳି ଦେଲା, ଆଉ କଣ କଲା, ସେଟାକୁ ଆଦୌ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦବା ନାହିଁ। ଭିତରେ ମାଙ୍କ ପ୍ରେରଣା କଣ ସବୁବେଳେ ଶାନ୍ତ ରହିଥିବା, ନୀରବ ରହିଥିବା ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ଯେ ଏଇ କଥାଟି ଚିନ୍ତା କରିପାରିବ ଏବଂ ସେଇ ପ୍ରକାର ଧାରା ଜୀବନ ବଞ୍ଚି ପାରିବ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମନ ତାର ନୀରବ ହବ। ଆଉ ନୀରବ ମନ ହେଲେ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଥିବା ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରେରଣା ଶୁଣିବା। ସିଏ ଆମକୁ ସତ୍ୟର ପ୍ରେରଣା ଦିଅନ୍ତି। ଯୋଉ ମନର ପ୍ରେରଣା ପରିଚାଳିତ, ସେ ହଉଛି ଅଜ୍ଞାନତାର ଏକ ଯନ୍ତ୍ର, ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମନର ପରାମର୍ଶରେ ନ ଚାଲି ହୃଦୟର ପରାମର୍ଶରେ ଚାଲିଲେ, ଅନ୍ତରାତ୍ମାର ପରାମର୍ଶରେ ଚାଲିଲେ ଆମେ ମନକୁ ଶାନ୍ତ ନୀରବ କରିପାରିବା, ସଂଯମ ବି କରିପାରିବା। ତ ବହୁତ ଦିଗ ଅଛି। ସଂକ୍ଷେପରେ ମୁଁ ଏତିକି ଆଜି ରଖୁଛି, ସମୟ ହେଇଗଲାଣି। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।